challenge kerja remote sambil traveling ke 4 kota dalam 2 minggu. Gue adalah pekerja remote yang bekerja untuk perusahaan Amerika. Dan gue burn out di rumah, WFH terus. Makanya gue ngelakuin challenge ini biar bisa healing tapi tetap berpenghasilan. Di episode sebelumnya gue udah ke Bandung dan Jakarta. Sekarang gue ada di Bali untuk kerja sambil menjalankan misi terbesar gue, ngobrol sama bule. Dan juga ada beberapa misi lainnya yang harus gue jalankan sebelum gue bisa pindah ke kota terakhir. Termasuk misi nginep di hotel mewah. Jadi, semalam tuh gue tidur di hostel yang sekamar isinya 8 orang. Dan yang nginep di sini tuh semuanya bule. Gue orang lokal satu-satunya di sini, kecuali karyawannya ya. Sebenarnya ya, itu alasan gue nginep di sini sih. Gue pengen ngobrol bareng bule yang sesama pekerja remote. Sekalian networking juga kan, siapa tahu dapat peluang baru. Tapi gue tuh orangnya introvert yang gak bisa SKSD sama stranger. Jadi susah banget buat gue untuk nyamperin bule-bule ini. Apalagi pada kerja semua fokus banget gitu. Jadi gue kayak gak enak kan gue pengen nanya gitu. By the way, gue adalah video editor yang bekerja untuk creative agency di Amerika. Ini gue lagi ngejar deadline nih. Malam ini videonya harus dikirim ke klien. Tuh guys, gue nervous banget nih gue pengen approach dulu. Entah kenapa di momen kayak gini tuh otak gue selalu overthinking. Gimana ya ntar kalau ditolak pasti malah ntar ngomong apa ya kalau udah nyamperin bla 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 bla. Banyak lah pokoknya. Tapi buat hari ini gue harus buang pikiran-pikiran itu and just go. Hello, hi. Hello. Can I? I'm staying here. Damn, gue dikira karyawan loh. Yeah, no. Can I bother you for a second? Yeah, of course. I'm Salsa. Hi. Yeah. So I'm making this YouTube video about asking strangers Yeah. what do they like about staying in Bali. Can Okay. I ask you a few questions for my YouTube video? Yeah, of course. Yeah. Let me take my camera for a second. I'm sorry. What's your name? Stephanie. Oh, I'm Salsa. Nice to meet you. So where are you from? I'm from Australia. Oh, you're from Australia. Yeah. Oh. Yeah. How long do you plan to stay in Bali? Just for 2 weeks. I'm actually meant to be escaping the winter. Oh. The rain has other ideas, but I'm not complaining. You're expecting summer here. Expecting summer, but that's okay. There's lots to do and it's nice for a change of scenery. I see. Yeah. So in Australia now it's winter? It's winter, it's cold, it's like 10, 15 degrees, so still warmer here. Yeah. So what do you do for a living? So I assist fly in, fly out doctors. So in Australia, there's a lot of regional and rural areas which wouldn't have hospital support. So I fly in doctors from the main cities to help out the smaller hospitals. So predominantly emergency department doctors. So you're like communicating? Yeah, helping with travel, logistics, and essentially helping out the small hospitals in the less populated areas of Australia. I see. So now you're like working and work holiday for Work holiday. Yeah, that's exactly it. I see. Work are very good. They let me work remotely. And this is my second day. Oh, Only arrived yesterday. Yeah. And you plan to stay here? In Tribal, I've been here 3 or 4 times. Oh. Yeah, so I try and come out once or twice a year just to mix it up. I love the gyms out here, love the people, the culture. So this is not your first time in No. Bali? I was here in January, I was here in November, and I was here in May last year. Okay. Yeah. So besides the weather, what do you like in staying in Bali? I love the yoga here. Yeah, really, really good yoga classes. I love eating out. I love the food. The weather when it's good. And just, the change of scenery, the lifestyle. I love the Bojacks. I love being on the back of a bike. What's your favorite food? Anything Asian. I love noodles. I like gado-gado. Yeah, so good. So I'm Indonesian, but this is only, I think, my second time here in Bali. So I'm working remotely for an US company. Sure. This is my first time solo traveling. Yeah, so I don't know. I kind of like it, but I kind of not like it. Yeah. But you don't have any company. Yeah, it forces you to talk to people who perhaps you wouldn't usually. So I feel like sometimes I've come when I've known friends, and other times I just come by myself. But Bali's a place where everyone is open to talking to other people. But sometimes you have to put yourself out there or throw yourself in the deep end. That's why I'm talking to you right Yeah. How many days do you plan to stay in Tribal? I'll be here until the weekend, and then I have 5 nights in the villa, and then after that I'll just
work it up. Go with the flow. Okay. Yeah. Thank you very much for your time. Okay, Stephanie. Nice to Thank meet you. So I'll let you work it. all good. Thank you. Thank you so much. Ternyata masih banyak orang baik loh yang mau nanggepin orang kayak gue. Rasa nervous gue tuh langsung hilang semua pas ngobrol sama Stephanie. Gue lega banget akhirnya gue berani ngomong sama stranger, ngomong sama bule secara langsung. Dan ini sebenarnya pertama kalinya gue ngomong sama bule secara langsung kali. Walaupun gue kerja untuk perusahaan Amerika, tapi ini pertama kalinya gue ngomong sama bule langsung. Kayak gue tuh virgin dan ini pertama kalinya gue losing my virginity. so it's weird, but you know. Okay. It's like I'm interviewing you. Oh, It's okay. just for time. Yeah. Oh, good. Hey Stephanie. Hello. Okay. Thank you. You're Stephanie. very welcome. Okay. Guys, ini nasi goreng harganya 95.000. Ya makan di sini dapat koneksi tadi tuh Stephanie. Dapat koneksi bule-bule. Guys, ini gue lagi nyari hotel di Kintamani tapi penuh semua anjir. Dan malam ini gue nggak tahu mau hotel apa. Belum booking sama sekali. Yang gue pengenin tuh habis semua, udah di booking semua. Ada opsi-opsi lain, cuman gue masih bingung banget anjir. Soalnya ini bakalan jadi hotel termahal yang akan gue tempatin selama di Bali. Habis booking hotel 6 juta, langsung lemes. Gue biasanya gak pernah anjir spend uang sebanyak itu buat hotel. Mari kita lihat apakah worth it guys. Jauh lagi perjalanannya, let's go. Perjalanan dari Canggu ke hotel mewah di Kintamani itu 58 km, sekitar 2 jam. Makanya gue nyewa motor. Baru aja berangkat udah hujan. Udah mah jalannya nanjak lagi. Soalnya kan ke arah gunung. Hujannya makin gede guys. Jadi gue berteduh dulu sambil makan siang sama mbak-mbak Bali ini. Tapi nggak boleh kelamaan nih. Soalnya jam 4 gue harus meeting. Karena hujannya nggak berhenti-berhenti. Jadi gue terabas aja lah. Ciao ke hotel mewah. By the way, ntar harganya gue spill. Pokoknya udah nyampe juta-jutaan. Biar gue berhenti karena meratapi anjir. Apanya gue sudah sejauh ini hujan-hujanan demi hotel termahal itu. Ya udahlah, menang aja guys. Soalnya bahaya juga nih kalau nggak ikut meeting. Ntar kalau dipecat gimana nih? Nggak bisa bayar hotel nih gue. Oke guys, ini gue baru datang dan harus langsung meeting. Hi. Hello. Hi Dave, I'm sorry I was late. All good. No worries. I'm just glad that we can take this call now because honestly speaking, Salsa, I don't really have much on my end. Is there anything you want to share to me? Yeah, only that rebel situation. That's what we're going to discuss right now. What we can do is just use that footage in the meantime, Salsa. And we want to know Rebel's thought regarding that. We can make the changes based on his feedback while troubleshooting. I think the best way is to use that plugin because I know that works because I use like demo version of it. So yeah, that plugin, that $200 plugin works. Alright, that's it on my end. If you have anything for me, just let me know, okay? By the way, I just want to remind you that I will have my days off. Your days off will be from tomorrow till Sunday. Okay, gotcha. We can transfer the Rebel to Alyssa for her to finish. What do you think? Yeah, let's do that and I will finish David's video as much as I can. That's weird to do for today, okay? Okay, Alright, thanks for your patience, Salsa, and enjoy your leave. thank you so And much have a Dave. great day. Bye-bye. Thank you so much Dave. Harga hotel ini 1.600.000 guys. Mahal banget kan? Tapi Sumpah ini sayang banget sih berkabut soalnya habis hujan dan masih gerimis. Ya semoga besok dapat sunrise ya guys dan nggak ada kabutnya gitu biar view-nya worth it. 1.600.000 ini bisa worth it gitu. Guys, review kamarnya besok aja ya. Soalnya hari ini kayak banyak yang harus dikerjain sama gue capek banget. Aduh. Bayangin lu anjir gue nyetir dari jam 12:30 lebih baru nyampe sini jam 4:30. Sebenarnya perjalanan 2 jam cuma mungkin gara-gara tadi gue berhenti kan nunggu hujan sejam terus jalan lagi juga jalannya pelan-pelan kalau hujan jadi lama banget jalannya capek banget gue anjir. Udah saya harus kerjaan lagi ya Allah guys karena gue lapar banget dan di sini juga jauh dari peradaban jadi di kabin ini nih karena harga 1,5 juta
Disiapin peralatan masak dan juga bahan-bahannya gratis. Nggak gratis sih, gue bayar 1,5 juta. Di sini ada telur, ada Sprite 2 biji, sama Coca-Cola 2 biji. Ngapain es batu anjir, udah dingin begini. Selain itu, ada Indomie, sotomi, sama mie sedap, roti Surya Pratama, selai sisaan, kurang asem ya, selai sisaan lagi 1,5 juta loh. Ada peralatan makan dan peralatan masak. Nah ini ada coffee maker juga nih, cuma gue kagak ngerti caranya gimana. Nah ini masaknya pakai kompor listrik ya, saya nggak ngerti. Coba-coba aja guys. On. Ini kok begini guys? Kok ada bunyinya gini? Ini gimana? Gue gak ngerti. Sumpah ini gue terlalu udik sih guys, kayak peralatannya terlalu modern dah. Aduh goblok. Ada. Masa kayak ribet, masak mie padahal loh. Ini guilty pleasure sih gua. Soalnya mie-nya bakal 2 nih. Kemarin lagi soalnya lapar banget, nggak ada makanan lagi. Kalau kemarin udah capek-capek nge-gym ya. Panas. Enak malam-malam gini, dingin-dingin, makan yang rebus. Sumpah ya, kalau ngedenger kabin-kabin yang sebelah ini, kayak mereka kayak rame gitu ngobrol-ngobrol. Lah gua nih, makan Indomie sendirian di kursi yang banyak ini. Kayak sedih banget ya. Tapi juga gua harus mensyukuri sih. Ya dengan kerjaan gua akhirnya bisa ke Bali, liburan di kabin yang sebesar ini. Walaupun cuma sendirian. Nggak sendirian. Nih, gue panggil teman-teman gue dulu ya, sabar. Makan dulu guys. Ya, kita mah nonton aja. Nggak mau bagi-bagi bang. Ini gue lagi kerja ya guys. Cuma ya gimmick aja, sosokan mabok. Padahal itu air putih. Yes, untung gue bisa menyelesaikan semua kerjaan gue sebelum gue cuti dan pergi ke kota terakhir, lusa. Karena di kota terakhir gue akan ketemu sama orang spesial nih. Jujur sumpah ini gue capek banget. Ya kesepian sih. Coba di kabin kayak gini malam-malam gitu sendirian. Kabin sebesar ini kayak agak serem juga ya. Kalau sama keluarga ini seru banget nih, rame. Ntar lah kapan-kapan gue ajak keluarga gue. Cuma ini gue mau tidur tapi dingin banget. Dingin banget. Spray kasur aja tuh dingin. Wow. Nggak sih, reaksi gue baru masuk tuh nggak gitu. Reaksi gue baru masuk tuh tak. Hah? Segini? 1,6 juta. Itu reaksi gue awal. Tapi kita lihat dulu guys. Nah, datang-datang ini langsung disambut sama sofa yang bisa jadi bed juga. Jujur, pas gue lihat karpetnya, ini mah karpet musola, apa dibawa ke sini? Sumpah dah. Bener gak coba? Ini karpet musola. Nah itu kenapa reaksi gue begitu, salah satunya itu. Terus ada lagi, ini lantainya kelihatannya nggak bersih. Ya walaupun ya industrial gitu, tapi kok kayak coklat-coklat gitu, kayak habis kena lumpur-lumpur gitu. Lanjut, di sini ada kitchennya yang view-nya langsung ke gunung. Oh bener, ini bener. Kitchen setnya bener. Nggak kayak properti di MNC. Ini Nah ini kamar mandinya menurut gue unik sih. Ini kamar mandinya indoor di dalam kabinnya, tapi semi outdoor gitu. Ya kebuka atasnya. Intinya kamar mandi konsep alam sih. Nah itu, ngetes air, nyala. Sumpah ini airnya kalau misalnya lu nggak pakai air hangat, dingin banget kayak air es. Sumpah. Nah, hal pertama yang akan kita temui di atas langsung meja kerja yang udah penuh dengan barang-barang gua. Duduk sini, kerja. Nah, ini sambil kerja pun ada view-nya, guys. Jujur ini healing banget sih, ngeliat alam langsung. Oke, starting to get worth it. Nah, ini kalau view ini dari depan ada, dari samping pun ada. View-nya ini langsung ke tetangga sebelah. Halo, tetangga. Enak guys, lagi langsung ngeliat ke gunung. Ini harusnya
bersama pasangan sih enak ya. Dingin-dingin kayak gini pagi-pagi ngeliat gunung. Enak kan? Gitu enak. Langsung kena azab aja. Tapi jujur ini enak banget. Dari kamar langsung lihat gunung. Cuma sayangnya gunungnya itu masih berselimut kabut. Kalau kabutnya terbuka sih ini bagus banget sumpah. Guys, ini sebenarnya gunungnya masih berkabut, tapi lihat di sana sunrise-nya. Wow, that's really cool. Guys, look at this view. Oh my god. Mari kita duduk di hammock. Dingin banget, pengen beauty shop malah dingin. Kalau ngeliat keluar langsung ketemu jemuran gue yang kemarin basah semua nih. Ya, duduk-duduk di sini sendirian. Kan ada gue di sini, bro. Iya juga. Mantap. Mas, kalau mau request sapi unggun bisa nggak ya? Sekarang? Sorry ya mas, baru pagi-pagi soalnya kemarin ini capek lupa. Aduh, sapi unggun di pagi hari. Nggak pernah kan? Nah ini pertama kali nih. Gila nih. Pertama kali. Masnya mana mas? Saya asli Cirebon mas. Cirebon. Emang liburan ke Bali gitu? Iya lagi liburan. Sendiri mas ya? Lagi pengen nyoba solo travel mas. Sayang banget nih gunungnya emang dari kemarin-kemarin selalu kabutan terus ya mas. Karena hujan-hujan mas. Iya hujan terus ya. Matilah ya mas ya. Semangat mas. Nah ini baru servis 1,6 jutanya kelihatan nih guys. Gua minta api unggun pagi-pagi masih diladenin. Mari mulai masak chaos lagi guys. Bikin telur dulu lah. Bikin apa ya? Oh kali ini menunya beda guys. Kita bikin roti telur ceplok. Nggak tahu lah pokoknya fusion aja lah ini mah. Yang penting makan. Lapar soalnya. Ini kayak camping nih guys. Glamping sih ini. Oh panas, biar kelihatan kayak anak pramuka gitu guys. Banyak abunya. Dari 1 sampai 10, rasa kepuasan gua 8 lah. Kalau nggak ada kabut bisa 10 tuh. Menikmati hidup guys. Lalat dikit tapi menikmati sambil bareng lalap. Ya, gue lumayan puas lah di sini. Gue harus kesini lagi sih sama keluarga gue. Anjir udah gerimis lagi guys. Gimana nih? Mending langsung turun sekarang apa? Udah turun sekarang aja ntar bahaya. Hujan maning bro. Masalahnya tuh gue harus balikin motor maksimal jam 2. Kalau nggak bakal didenda ini. Sayang banget, dendanya gede. Untung nggak terlalu lama hujannya. Guys, jalan satu-satunya untuk turun dari Kintamani ke Canggu ditutup. Ini nyepi kan, dan gue nggak tahu dan nggak bisa lewat sama sekali, dan gue bingung harus kemana. Ya Allah, ada-ada aja. Ya emang sepanjang yang gue lihat jalannya cuma ini doang sih. Sedangkan ini gue udah turun sejauh 20 km. Jujur ini gue panik banget asli. Takut banget terjebak di sini dan nggak bisa pulang.
Untungnya gue ketemu si Bli ini yang sama-sama nggak bisa jalan ke bawah juga. Akhirnya gue bilang sama dia, barangnya Bli soalnya saya turis goblok atau jalan nih. Akhirnya kita balik lagi ke atas, ke Kintamani. Yap, 20 km ke atas. Dan turun lagi dari sana lewat jalan lain. Finally, ya udah menemukan jalan kan tadi. Mas baik banget, thank you mas. Tinggal ikutin Google Maps sekarang. Jujur nih gue udah bodo amat dah mau didenda atau enggak motornya. Gue udah capek banget, jadi langsung ke hotel aja lah. Kali ini hotelnya biasa aja guys, biar nggak boncos. Guys, ini gue baru sampai hotel, tadi langsung bersih-bersih, capek banget. Cuma tadi untung banget. Gue udah telat kan balikin motor, telat 5 jam. Cuma nggak didenda. Sumpah itu hoki banget sih. Soalnya gue udah capek itu anjir jalan. Bayangin, dari Kintamani itu jam 12:30-an. Nyampe Canggu jam 5 sore. Lu bayangin, 5 jam. Gara-gara muter-muter udah turun 20 kilo ke bawah, naik lagi. Ke Kintamani nyari jalan lain. Sekarang ini gue lapar banget. Ini malam terakhir gue di Bali. Dan selama di Bali gue gak pernah makan seafood pantai. Ini harus sih. Jadi mari kita ke seafood pantai. Let's go. Nah, ini gue ke Pantai Kelan. Di sini tuh banyak banget yang jualan seafood. Tapi menurut TikTok yang gue temuin, ini yang paling murah. Kerang, udang, ikan, nggak tahu ikan apa, cuma plecing-plecingan, nasi. Makan sambil memandang laut, diiringi angin sepoi-sepoinya. Enak banget coy. Makanannya pun enak loh. Malam ini adalah malam terakhir gua karena besok gua akan terbang ke Jogja. Ini sebenarnya gue pusing, soalnya belum dapat hotel buat di Jogja. Penuh semua. Tapi gue harus beli oleh-oleh dulu nih sebelum terbang ke Jogja. Gue suka sih sama tempat oleh-oleh ini. Tempatnya bagus loh, nggak boring. Oleh-oleh buat ponakan. Ada satu lagi nih yang belum. Biar legong ya, Cak. Biar legong. Oleh-oleh requestan ibu gua. Bye-bye Bali. Oh iya, gue juga punya satu misi terakhir nih guys. Pokoknya ntar pas flight balik laginya, pulangnya gua harus dapat window seat. Itu akan jadi misi gua. Soalnya gue pengen ngevideoin jendela gitu loh, kayak terbang nih pesawatnya. Ini kan gue udah check-in online dan untungnya nggak telat lagi. Jadi gue bisa milih kursi dan dapet kursi yang paling pinggir tuh. Harusnya sih window seat ya, tapi bisa aja kan kursi gue tuh nggak kebagian jendela penuh gitu loh, cuma setengah. Pokoknya gue harus dapet yang jendela penuh. Kalau perlu gue pindah jendelanya. Guys, ini kan gue ke Jogja ini musim-musim liburan. Ya gue nggak dapet hotel, gue belum punya hotel dan ya nggak tahu gue malam ini mau tidur di mana nih di Jogja. Seperti biasa, backpacker dadakan. Go with the flow. Gue naik Lion Air, apakah akan delay? Oke guys, the moment of truth. Apakah gue akan dapat jendela full? Kan dapetnya setengah doang. Pesawat Lion Air ini legroomnya sempit banget ya. Udah gitu pesawat gua kan harusnya berangkat jam 5 ya. Tapi ini gua duduk di pesawat sejaman lebih nunggu take off. Baru take off tuh jam 6-an lebih.
Akhirnya sampai di Jogja guys. Gue akan dijemput sama orang spesial di stasiun Tugu. Tapi karena bandara YIA ini jauh dari kota, jadi gue harus naik kereta bandara dulu ke stasiun Tugu. Itu bisa buat renang nggak ya? Jujur, ini gue udah capek banget. 11 hari pindah-pindah tempat terus. Tapi di sisi lain gue seneng sih, karena dapat banyak pengalaman baru. Mbak, atas nama Salsa. Iya, terasa macet. Ya udah, ini gimana informasinya nih? Di episode selanjutnya, gue akan jalan-jalan tanpa mikirin kerjaan bersama orang spesial ini. Dan gue juga akan nge-review hotel terunik di series ini.